सेनापति शांति, सेनापति शांति, मल्ला आजा, पहाड़ आज भांगिबे नहीं कि? ये चपला? हाँ शांति, सुना झरी रे सुबासित शीतल जल आनीची, मुख पखाळंतु। राती कौन पाइलानी चपला? हाँ शांति, राती परा केते बेलु पाहिलानी, सिंदूरा भी फाटिलानी। ना ना, ए राती जे पाई नहीं चपला, आउरी बाकी अछि, अनेक बाकी। मल्ला आजा, एमिति कोन कहउचंदी म शांति? ए पाहाता पहरु आपण सपना देखुतिले ना कोन? हाँ चपला, स्वप्न, सुंदर गोटाए रंगीन स्वप्न। आउ से स्वप्न भितरे सी कला बादल रे बिजुली झलक परी मो आखि की झलसाई दे हठात के गोटे अदृश्य ही गला। से मनमोहिनी ता अनिंद सुंदर रूप शिखारे मते पतंग परी दग्ध कर दे गला। सेतिके बेलु मु खाली छटपट हेउची चपला। मल्ला आजा, मते जहा मरण नहेला, एई लगी कोन जे मु करिबी? मोरे तप्त तनुरे तू टिके शीतल चंदन बोली दे पारिबो चपला? खाली शीतल चंदन काई कि म शांति? आदेश कले से सपन सुंदरी मनमोहिनी की आनी आपणक पाद तले भेटी दे देबी। ए तू सत कहतु चपला? मो स्वप्नर रानी की मते तू आनी दे पारिबो? सेतक जदि तू करि पारिबु ना, मु तोर मन लाखी ए भली पुरस्कार देबी जहा केबे तू कल्पना भी करि नथिबु। साड़ी अलंकार जहा मागिबु ता देबी। ताहेले सेनापति शांतकर को फुल रे सरधा बळिची कहू नांती, मु एई खणी तोळी आनी देबी। सुन चपड़ालो से जे मदनंकरती, सुन चपड़ालो से जे मदनंकरती। मोहिनी रूपरे तार कटाक्षरे हरि पारे ज्योतिमती। सुन चपड़ालो से जे मदनंकरती। सपनरी ताकू देखिला बेलठू करती हेउछि छाती। आपणार ताकू करी पाहा करू पाहिगला आजी राती। सुन चपड़ालो से जे मदनंकरती। लक्षे चंपा देई तोसी थिव जिए भक्ति रे कैलासपति। सेई एका बाला संग कुल भीव हेवता सुयोग्य पति। सुन चपड़ालो से जे मदनंकरती। सेई नारी रत्न मो लागी चंदन, सेई मोर गति मुक्ति। आनी दे बाला को न हेले चपड़ा मारिबी छाती रे काती। सुन चपड़ालो से जे मदनंकरती। सुन चपड़ालो से जे मदनंकरती। मल्ला आजा, एक कथा सुनिबा आगरु मते जहा मरण नहेला, हेले शांति किए सेई बाला अछि से कोठी? से अछि राजभवनर रानी हंसपुर रे। रानी हंसपुर रे? आपण कहा कथा कहउचंती कि शांति? काली रात्रि रे उआसर अन्न रमणी मानक मेल से जाइथला महारानी सुदेशना साथी रे वन दुर्गा पूजा करने। उज्जवल श्याम वर्णा देवी भली रूपकांति, उन्नत नासिका, कला मेघपरी मुकुला केश गुच्छ, रक्त मंदार परी ओष्ठधार, हरिणी परी आखि, से मोर प्रीति पुष्पहार ताकू मु गलारे पिंधिबाकू चाहे चपला, पिंधिबाकू चाहे। ओ सेनापति शांतंको छंचाण आखि ताहले सैरिंद्री उपरे पड़िलानी।
ଅଜା ମତେ ଯାହା ମରଣ ନହେଲା। ନା ଚପଳା ନା, ତତେ ମରଣ ହେଲେ ସେ ରତି ପ୍ରତିମାକୁ ମତେ ଆଣିଦବ କିଏ? ଏଇ ଛାର କଥା ଲାଗି ସାଆନ୍ତେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି ମ? ତାକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଭେଟିଦବା ଭାର ଏ ଚପଳା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ତାକୁ ସତରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇ ପାରିବୁ ଚପଳା? ଏଇ ଛାର କଥା ମୋ ବାହାତର ଖେଳ, ଏଇ ଛାର କଥା ମୋ ବାହାତର ଖେଳ। ନହିଲା କଥାକୁ ହୋଇଲା କରେ ମୁଁ, ନହିଲା କଥାକୁ ହୋଇଲା କରେ ମୁଁ, ଜାଣିଛି ଗାରୁଡ଼ି ଯାଦୁ ମନ୍ତର। ଏଇ ଛାର କଥା ମୋ ବାହାତର ଖେଳ। उड़ीगला चढ़ीर गणी देवी पर, उड़ीगला चढ़ीर गणी देवी पर, गहीर पानी रु सुनाइली सिकु, गहीर पानी रु सुनाइली सिकु, धरे मो पकाई भौई जाला। एई छार कथा मो बाहातर खेल। बसीकरण विद्यारे सती को भुलाए, बसीकरण विद्यारे सती को भुलाए। सात शत्रु हेले शरण पशिब, सात शत्रु हेले शरण पशिब, छिंची देले मोर मंतुरा जल। एई छार कथा मो बाहातर खेल, एई छार कथा मो बाहातर खेल। ताहले जा चपला, तू ताकू छळे बळे कौशले मो पाखକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। तू फेरिबा पर्यंत मु तो बाटକୁ चातक परि चाहि बसिथिबि। आपण मोटे व्यस्त हुंतु नहीं साते, पड़िला मो कानी रे गंठी। ताकू जदी आपनकु मु आनी भेटी न देइची, तेबे चपला ना रे गोटाय कुकुरा पालिबे। हां एई मु गल्ली आउ आइली बोली जानो। सैरिंद्री आलो तू कोठी अछु किलो सैरिंद्री? किए चपला नानी की? आस आस घर भितर को आस। मल्ला जा मते जहा मरण नहेला, कंठ त खंडे एका पाइचिलो सैरिंद्री। कोइली भी हार मानि जीवो, आउ तो रूप। हाँ हाँ अटकी गलो कहीं की कह ना। सतेलो सैरिंद्री, तोरे ऋषि मन भुला छन छनिया रूप को देखिले ना, स्वर्गर अप्सरा रंभा उर्वशींकर आखि खोसी हे जीव। आउ इंद्र देवतांकर रानी सची तो दासीपण को भी योग्य हब नहीं। तमर जो कथा ना चपला नानी, काहे रानी और काहे चंद्रकाणी। अच्छा मुकुल सतरे भारी सुंदरी। तो देह छुई कहउचुलो सरिंद्री, तोरे देवी भली सुंदर रूप को देखिले ना मुनि ऋषि माने भी तपस्या छाड़ी पळै आसीबे। हो हो अजथारे मो रूपर एते प्रशंसा न करी कहबटी कुआडे आछो? सत कहउचुलो सरिंद्री, तते अनेक दिन हेलानी देखि नथिली बोली मनटा खाली परा हाई पाई हेला। मल्ली फूल परी तोर हस हस मुहटी मो आखि आगरे खाली नाची गला। सेइथि पई भाबिले जाय सरिंद्री की टिके देखि आसे। हो हो आसिलो भलो कला। एथरक तम खबर कोन कह तो? मो खबर चुल्ली की जाऊ म बुझिलु, तो पई गोटे शुभ खबर नै आसीची। शुभ खबर मो पई? आलो हाँ तू जदी मन करिबु ना ए दासीपण को गोइठा मारी काली सकाळे राज्य रानी हेई बसिबु। एडी की दासी परिवारी तो पादरे खटिबे। हाँ तम कथा मो तो किछि बुझी पारु नै चपला नानी। सुना रे चंपा गोरी कहूची सत करी, तोर रूपर फूला बण मालती परी मिछे जाउछि झड़ी। ए जेबे आदर रे चढ़ीबा
खुशी हेब तोर शोभा बढ़िब देवता खुशी हेब तोर शोभा बढ़िब देवता जणे अछि तते झुरी हेउछि तू इच्छा कले सखी होइबु महासुखी बारे विचार कर मो कथा भल कि भेला। तम विचार रे मो बणमाणती सत हेले बणर फूल को अति आदर रे गलारे माला करिया पई मोर अति सुंदर पांचपति अछंती लो चपला नानी। एका बेले के 5 पति? हाँ समस्ते धनुर्धारी वीर महायोद्धा। ताहेले तो खूब भल हैला तोर 5 पति सांग को तू जदि आउ जणे महापराक्रमी योद्धा स्वामी ग्रहण करिबु ताहले असुविधा कोन? चपला आलो तो मुहरु खाली हाँ सुनिले ना विराट सेनापति किचक प्रातते राणी करी पाछोटी नहीं जिबे। कौन कहिलो? किचक से नराधम पिशाच मते राणी करबा को मन पड़ैछि। मला 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 तांको ना सुनु सुनु एमिति खप्पा हे जाउछु काई कि बा? कोन तांकर नाई कइलु? रूप गुण जस मान संपत्ति क्षमता कोथिरे अभाव अछि? तांको भली वीर पुरुष ए धरा रे आउ जणे की अछि? मना करूछु काई कि बा? भाग्य रे थिले एमिति का सुख आपे आपे आसी धरा दिए। हाँ ना चपला ना मो भाग्य रे से सुख रेखा नहीं। बुझिली तो स्वामी मानक डर रे तू बोध हुए मना करूछु। आलो तू जदि मन करिबु ना से माने किछि जानि परिबे नाही। गोपन रे तू सबुदिन राति रे सेनापति को साथी रे। चपला मो बुझी सारलिनी तो उद्देश्य केबे भल नहे। सुन भले कहूची बाहर जाठू आउ दिने मो पाखो मोटे आसीबु नहीं। जा जा मला मला एमिति रागी जाउछु काई कि मो तोरी भल पई आसीथिले ना न हेला बे नाही मो बाबा जाउची। कह चपला नीरव काहींकी सैरिंद्री कौन कहला? जेते फंदी फिकर कली जेते पटापटी कली सीए कौन सुनिला मो कथा? आपण को ना सुनिला खेणी काळ नागुणी परी खाली तो फं फं हेला। कौन कहिलु चपला? राज अन्नरे प्रतिपालिता छार गोटे दासीर एते पुनी गर्व विराट सेनापति कीचक कथा को से बेखातिर कला? कौन से कहिला? रसिका मुकुटमणि सुनन्तु से नव छइला बाणी रसाई मजाई जेते बुझाइली मो कथा को तीरे न गला सुनी रसिका मुकुटमणि कहिली हे बुरा जराणी सेनापति मथार मणि दासी परिवारी तो पादे खटिबे सरी हेब नाही तते इंद्राणी रसिका मुकुटमणि रानी पद को तुच्छ कला गरबिणी जवाब देला कहिला ताहार 5 पति माने हृदय को तार अछंती जिनी रसिका मुकुटमणि ताऊ तर सुनिला क्षणी मन मोर हेउछि हाणी अन्य पंथा थिले कुहन्तु शान्ते जीव भावे ताको पारिबा आनी रसिका मुकुटमणि से रूप अभिमानी गर्व भांगिबा पई मु तो किछि पंथा खोजी पाउ नाही चपला। मु कोन कहूथिली कि शांति? हाँ हाँ कह चपला
कौन तू कहबाकू चाहूचु? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଛଳନା କରି ମହାରାଣୀ ସୁଦେଶନାଙ୍କୁ ନିଜର ମନ କଥା ଜଣାଇଲେ କାମଟା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହାସଲ ହେଇପାରନ୍ତା। ଭଉଣୀ ହେଇ ସେ କଣ କେବେ ଭାଇଙ୍କର କଥା ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତେ? ତୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଚପଳା। ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଯା ଚପଳା ଯା, ତୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଯାଇ ଭଗ୍ନୀ ସୁଦେଶନାଙ୍କୁ ମୋ ମନର କଥା ଜଣାଇ ଶୈରିନ୍ଦ୍ରୀକୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆସୁଛି ସାନ୍ତେ। ମହାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କିଏ? ଚପଳା? ଆ ଭିତରକୁ ଆ। ମୋ ସ୍ନେହର ଭାଇ କିଚକର ସବୁ କୁଶଳ ତ? ସେନାପତି ସାନ୍ତଙ୍କର ସବୁ କୁଶଳ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଣୀମା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅକୁଶଳ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ସିଏ ଅଶାନ୍ତିରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆହାର ନିଦ୍ରା ସବୁ ତେଜା କଲେଣି। କଣ କହିଲୁ? ମୋ ପ୍ରାଣର ଭାଇ କିଚକର ଦଶା ଏଭଳି ହେଲାଣି? କଣ ହେଇଛି ତାର? ହବ ଆଉ କଣ? ଗତ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀକି ସପନରେ ଦେଖି ତାକୁ ପାଇବା ଲାଗି ଖାଲି ବାଇଆ ବାତୁଳଙ୍କ ପରି ହଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲୁ? ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା ସିଏ? ତୁ ଯଦି ତାର ପରିଚୟ ଜାଣିଛୁ ତେବେ ଶୀଘ୍ର କହ। ମୁଁ ଯାଇ ଏହି କ୍ଷଣି ତାକୁ ରାଜବଧୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ଉଆସକୁ ପାଛଟି ଆଣିବି। କିଚକ କଣ କହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ବିରାଟ ରାଣୀ ଭାଇଙ୍କର ଅଳିଗୋ, ଶୁଣନ୍ତୁ ବିରାଟ ରାଣୀ ଭାଇଙ୍କର ଅଳିଗୋ, ଶୁଣନ୍ତୁ ବିରାଟ ରାଣୀ ଯାହାକୁ ପାଇବା ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଳି ଗୋ, ଶୁଣନ୍ତୁ ବିରାଟ ରାଣୀ ଭାଇଙ୍କର ଅଳିଗୋ, ଶୁଣନ୍ତୁ ବିରାଟ ରାଣୀ। अच्छी से राजन रे बंचे से राजन रे, अच्छी से राजन रे बंचे से राजन रे, तुम से बारे देइछि मन प्राण ढाली गो, शुणन्तु विराट राणी भाईकर अड़ी गो, शुणन्तु विराट राणी। भाई थरे ता दर्शन पाई, पण करिछंती भाई थरे ता दर्शन पाई, वृथा होइले प्रार्थना देबे आत्म बळी गो, शुणन्तु विराट राणी भाईकर अड़ी गो, शुणन्तु विराट राणी। अन्न जल छाड़िलेणी निद्रा को तेजा कलेणी, अन्न जल छाड़िलेणी निद्रा को तेजा कलेणी, शैलेन्द्री नामक करी छंती जपा माली गो, शुणन्तु विराट राणी भाईकर अड़ी गो, शुणन्तु विराट राणी भाईकर अड़ी गो, शुणन्तु विराट राणी। किचकर कोन मतिभ्रम हेलानी चपला? शैलेन्द्री ए उआसर सामान्य गोटे दासी, ता प्रति से एते आकृष्ट? सी जदि मन करिब सुंदरी राजकन्या माने ता पाद सेवा करबा को आगभर हेबे, अथच मोर सेवा दासी शैलेन्द्री को केवल थरुटिए से ताको देखिबे रानीमा। तू ठीक जानिचु? हाँ रानीमा। किंतु मन रख चपला, शैलेन्द्री मोर दासी हेले मध्य से पतिव्रता। मु दिने हेले तार कौनसी अभिगुण देखि नाही। सेई कथा कहि मु तांको जेते बुझेइली सिए कोन मानिले मो कथा। ठीक अछि, मो प्राणाधिक भाईर निवेदन को एड़ी न पारी मु ता पाखकु शैलेन्द्री को पठेई देबी। किंतु सावधान चपला, केवल थरे मात्र दर्शन व्यतीत अन्य कौनसी व्यतिक्रम घटिले तू प्राणदंड भोगिबु। प्राणदंड? हाँ, किचक को मध्य कहिदेबु। जदि ता मनरे अन्य किछि दुरभिसंधि थाए तेबे से एभली पापकर्मरु दूरेई रहू, ता नहले मरण को निमंत्रण करी सीए पतंग भली जली जीव, सेतेबेले ताकू केही हेले रक्षा करि परिबे नाही। मु ताहले एथरक आसुची रानीमा। हाँ जा, शैलेन्द्री हाथ में पान पात्र दे मु ताकू किचक पाखक पठेई देबी।
राणी मांकर जय हेउ। महाराणी जय हो। आपण मते डकाइले राणी माँ? हाँ सैरेंद्री, आ बस मो पाखरे। कौन है राणी माँ? आपण खूब चिंतित थिला परि जणा पड़ुचंती। हाँ, केवल तोरी लगी मोर ही चिंता सैरेंद्री। मो लगे? हाँ, तते गोटे जरूरी काम रे पठेबी बोली भाबुथिली। अवश्य कामटा सेमिति किछि बड़ नुहे, करि परिबो? एकी कथा कुह हे विराटेश्वरी, मुझे किणा दासी तू मोर, बिना प्रतिबादे तुम आदेशकु पालिबा कर्तव्य मोहर। सैरेंद्री, मो पक्षर ये पान पात्रटी नहीं तू जा, मो भाई किचक को दे आसबु। सेनापति किचक पाख मु जीवी? हाँ, हाथ रे मदिरा पान पात्र धरी पुणी एकुटिया? कहीं कौन भय लगुची? हाँ राणी माँ, मते भारी डर लगुची। एकुटिया गले काले कौनसी? आलो नाई नाई, भयर कौनसी कारण नहीं। मु जेपरी किचकर भौणी, तू मध्य सेहीपरी भौणी। जा, ताकू केवल ए पान पात्रटी देई तू चली आसिबु, बस एतिकी तोर काम। जा। आदेश तब शिरोधार्य महाराणी। कौन करिबी, किछि मते बुद्धि बाट देखा जाउनी। गोटे पटरे कर्तव्यर आह्वान, अन्य पटरे किचक द्वारा निर्यातित हेबार भय। चपला साहाय्य तार मंद उद्देश्य सफल न हेबारु सी वर्तमान अन्य पंथा ग्रहण कलानी। जेते हेले मु एठारे विराट राणीकर दासी, से मोर अन्नदात्री, आश्रयदात्री। तांको आदेश पालन न कले मोर अधर्म हब, कर्तव्य त्रुटि हब ना। जहा मो भाग्य थाउ पछके मु मोर कर्तव्य पथरे अग्रसर हेबी। हे पांडव सखा अंतर्जामी कृष्ण, हे केशव, हे नारायण, तुम्हें मोर एकमात्र भरोसा, तुम्हें मोर एकमात्र भरोसा। आहे जनार्दन श्री वत्सलांचन, राधा प्राणधन हरि हे, पांडव जीवन श्री मधुसूदन, कृष्ण केशव कंसारी हे, खेन कृष्ण मिनती आज्ञा पाली विधिय सकती हे।
ସେନାପତି ସାନ୍ତେ ଆଜି ମତେ କଣ ଖାଲି କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଠ ଚିପି ଚିପି ହସୁଛନ୍ତି। ହସିବି ନାହିଁ? ତୁ ମତେ ଆଜି ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ବସନ ଭୂଷଣରେ ବେଶ କରିଦେଇଛୁ, ଦେହ ସାରା କେତକୀ ଅତର ବୋଳି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏ କେଳିପୁରକୁ ମୋର ଅପୂର୍ବ ଢଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ ନା, ଏତିକି ବେଳୁ ମୋର ଖାଲି ମନ ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ସାନ୍ତେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଖାଲି ସୈରିନ୍ଧ୍ରୀ ଟିକିଏ ଆସିଯାଉ, ଦେଖିବେ ମନ କଣ ଏତିକି ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚାଟ ହବ ପରା। ଏଇ ସୈରିନ୍ଧ୍ରୀ ବୋଧ ହୁଏ ଆସିଗଲା ସାନ୍ତେ। ମୋ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଏଇ ପରା, ହାତରେ ମଦିରା ପାତ୍ର ଧରି ସୈରିନ୍ଧ୍ରୀ ଏଇ ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତାହେଲେ ସେ ପାଖ ଅଳିନ୍ଦରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ସାନ୍ତେ, ଠିକଣା ବେଳରେ ପୁଣି ଆସିବି ଯେ। ଦାସୀର ପ୍ରଣତି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାମାନ୍ୟ ସେନାପତି। ନା 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 ନା, ଦାସୀ କହି ତୁମେ ନିଜକୁ ଏତେ ନ୍ୟୁନ ମନେ କର ନାହିଁ ସୈରିନ୍ଧ୍ରୀ। ତୁମେ ଏ ଉଆସର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମର ସ୍ଥାନ ମୋର ଅଙ୍କ ପଲଙ୍କରେ। ମୁଁ ତୁମର କିଣା ଦାସ, ତୁମ ସେବା କରିବାକୁ ଏ ଦାସକୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ସୁନ୍ଦରୀ। ମହାରାଣୀ ସୁଦେଶନାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ପାନପାତ୍ରଟି ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଉଛ? ଚାଲିଯିବା ଲାଗି ତୁମେ ତ ଆସିନାହ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଉ ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ମାନ ତେଜ ବାରେ ଆଗମାନ ମଇ, ମୁଁ ତୁମ କିଣା କିଙ୍କର। ତୁମ ରୂପ ଶୋଭା ଦେଖିଲା ବେଳଠୁ କନ୍ଦର୍ପ ପେଶିଛି ସରଗ। ପଦେ ମିନତି ମୋର, କାମ ସିନ୍ଧୁରୁ କର ଉଦ୍ଧାର ଗো। ପଦେ ମିନତି ମୋର। ସେନାପତି ହୋଇ ମୁଖିଲା ଜନାହି କରୁଛ ଏଡ଼େ ଅନୀତି। ବିବାହିତା ମୁହିଁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଞ୍ଚ ପତି ହେ ଏକୁଆର କବୀର। ତତେ ପଠାଇବେ ଯମପୁରରେ ଏକୁଆର କବୀର। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣି ନାହୁଁ କିବା ମୋର ପରାକ୍ରମ, ବାହୁବଳ ବୀରପଣ। କିଚକର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଥରଇ, ଯମପୁରେ ଜନ୍ତୁରାଣ ଲୋ ନାହିଁ କାହାକୁ ଡର। ଆଜି ରାଣୀ ହୋଇବୁ ମୋହର ଲୋ ନାହିଁ କାହାକୁ ଡର। କରୁଛି ମିନତି ଆହେ ସେନାପତି, ପାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଆସିଥିଲି ମୁହିଁ ରାଣୀଙ୍କ ଆଦେଶେ, ପାନ ପାତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ହେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ମୋର। ଯାଉଛି ମୁଁ ରାଣୀ ହଂସପୁର ହେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ମୋର। ତୁମେ ଆଜି ଏଠାରୁ କଦାପି ଫେରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସୈରିନ୍ଧ୍ରୀ। ସାବଧାନ କିଚକ, ଆଉ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ ନାହିଁ। ଅନଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତୁ ପତଙ୍ଗ ପରି ଜଳିଯିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ ସୈରିନ୍ଧ୍ରୀ। ଖସିଗଲା ମୋ ହାତରୁ। ଏଇ ତ ସେ ଉଦ୍ୟାନ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯାଏ ଧରେ ତାକୁ। ଇଏ ମୋର କଣ ହେଲା? ଗଛ ଡାଳଟା ବାଜି ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଫାଟିଗଲା। ଚପଳା ଚପଳା। କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା ଶାନ୍ତି? କଣ ହେଲା? ସେ ଦାସୀଟା ଗଲା କୁଆଡେ? ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ ଏ ଗଛଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା, ଆଉ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଚପଳା। ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର। ଆଉ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଉଆସକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେବି। ଆସନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ମୋ ହାତ। ଚାଲ ଚପଳା, ଆସନ୍ତୁ। ଚାଲ ଚାଲ।
ଭାବୁଛନ୍ତି ବିରାଟେଶ୍ୱର? ଆପଣ ତ ସବୁ ଗୋଟି ହାରିଗଲେଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୋଟି ଜୀବିତ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଥରକ ଦାନ ପଡ଼ିବ ପୁଅ 12। କାଠି ତାହେଲେ ଗଡ଼େଇବି ମହାରାଜ? ଗଣାନ୍ତୁ କଙ୍କ ମହାଭାଗ। ଏଇ ଚାହାନ୍ତୁ ରାଜେଶ୍ୱର, ପଡ଼ିଲା ପୁଅ 12। ଦେଖିଲେ ତ ମହାରାଜ, ଠିକ୍ ପୁଅ 12 ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଶେଷ ଗୋଟିଟି ମଧ୍ୟ ମଲା। ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ମହାରାଜ। ଖେଳ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାଠି ଗଡ଼ାନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ନା, ଖେଳ ଆଜି ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉ। ସତରେ କଙ୍କ ମହାଭାଗ, ପଶା ଖେଳିବାରେ ଆପଣ ଅତି ଧୁରନ୍ଧର ଆଉ ବିଚକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନି। ଏସବୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅହେତୁକ ପ୍ରଶଂସା ମହାରାଜ। ନା ନା, ମୁଁ ଅତିରଞ୍ଜନ କରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ବିରାଟ ଦରବାରକୁ ଆସିଲା ଦିନୁ ଆପଣଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷ ଧର୍ମନୀତି, ସହନଶୀଳତା, ସତ୍ଚିନ୍ତା ଆଉ ସତ୍ମାର୍ଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ ଅଭିଭୂତ କରି ପକାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ଲାଭ କରି ଏ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ବିରାଟ ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କେ ସମ୍ବାଦ ରକ୍ଷୀ? ଜଣେ ଅସହାୟ ରମଣୀ ଛାମୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ଅସହାୟ ରମଣୀ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ଆଣି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଅ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ମହାରାଜ, ମହାରାଜ, ଅଧୀନକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିଏ ତୁମ୍ଭେ ରମଣୀ? କଣ ହେଇଛି? କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମଣିମା, ମୁଁ ମହାରାଣୀଙ୍କର ସେବା ଦାସୀ ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। କିଏ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି? ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରକାଶ କର ଦାସୀ। କିଏ ସେ ଅର୍ବାଚୀନ ମୂଢ? ମଣିମାଙ୍କର ଶାଳକ ସେନାପତି କିଚକ। କଣ କହିଲ ରମଣୀ? ସେନାପତି କିଚକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭର ଅଭିଯୋଗ? କଣ ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହ? ଧର୍ମ ଅବତାର ହେ ବିରାଟେଶ୍ୱର, ଶୁଣନ୍ତୁ ମିନତି ଦାସୀର। ରାଣୀଙ୍କ ଆଦେଶେ ପାନ ପାତ୍ର ଘେନି ଯାଇଥିଲି କିଚକପୁର। ପାପିଷ୍ଠ ଭୁଲିଣ ଭଦ୍ର ଶିଷ୍ଟାଚାର, ପତ୍ନୀ କରି ମତେ ରଖିବା ପାଇଁକି କହିଲା ସେ ମୂର୍ଖ ବର୍ବର। ପାପିଷ୍ଠ ଭୁଲିଣ ଭଦ୍ର ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଆସନ୍ତେ ପଳାଇ ଥାଇଲା ମୋ ପଛେ କରିବାକୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଧର୍ମ ବଳ ଯୋଗୁ ରଖିଲି ନିଜକୁ ସହାୟିକା ମୁରଲୀଧର। ନରେଶ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏହାର, ଦିଅନ୍ତୁ ଦୋଷୀକି ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ। ଆହେ ବିରାଟ ଦଣ୍ଡଧର। ନରେଶ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏହାର। ଶୁଣିଲ ତ ରାଜେଶ୍ୱର, এই ହେଉଛି ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ପରି ଏକ ଅସହାୟ ବିବାହିତ ରମଣୀ ପ୍ରତି ସେନାପତିଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ, ନାରୀ ନିରାପତ୍ତା ଏଠାରେ ବିପନ୍ନ। କଥା ସେତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ମହାଭାଗ। ସେ ପାପୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମତେ ପତ୍ନୀ କରି ତା ପାଦରେ ଖଟାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଅନ୍ୟାୟ, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଏହା ଦାରୁଣ ଅପମାନ। ନୀରବ କାହିଁକି ମହାରାଜ? ଯେଉଁ ରକ୍ଷକ ଆଜି ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କିଚକ ମୋର ଶାଳକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି। ତାଙ୍କରି ବାହୁବଳ ପରାକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାଗଣ କୁହନ୍ତି, କିଚକ ବାହୁବଳେ ବିରାଟ ରାଜା। ହଁ କଙ୍କ ମହାଭାଗ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ହେଲେ କେହି କିଚକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଶୁଣାଯାଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ରମଣୀ, ତୁମେ ଯଦି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହଁ
तेबे कहतु महाराज कहतु अटकी गले कहीं कंक महाभाग महाराज आपण तो जने धार्मिक एवं न्यायवंत पुरुष आपण कहतु एभली परिस्थिति रे मु आ कौन करि परिबी सेनापति कीचकंक विरुद्ध रे गले महाराज यथार्थ कहते सैरेंद्री अत्याचारी कीचकर पराक्रम जोगु तांकर राजमुकुट सुरक्षित तेणु एभली परिस्थिति रे तुम भली एक साधारण दासी को रक्षा करने को जाई से निज प्रति सुनिश्चित विपद को आमंत्रण करिबे काहेकि बाबा चमत्कार चमत्कार आपणक चिंताधारा आ दूरदृष्टि अति चमत्कार आपण मो मन कथा को अविकल प्रकाश करदेले कंक महाभाग मु तेबे कोन न्याय विनाय ठार शून्य हस्तरे फेरी जीवी महाराज ना फेरी जीव काहेकि कीचक को विवाह कर समस्तंकर मंगल हेब ए मणिकांचन संजोग रे मु हेबी सबुठारु बेसी आनंदित कहंतु कहंतु कंक महाभाग मु उचित न्याय करी नहीं कहतु महाभाग विराटेश्वरंकर अभिमत सहित आपण कोन एकमत हाँ तुमर सुरक्षा निमित्त तुम्हें वर्तमान द्वितीय स्वामी को ऊपर निर्भर करने व्यतीत तुमर भिन्न पंथ नहीं सैरेंद्री द्वितीय स्वामी हाँ द्वितीय स्वामी से द्वितीय स्वामीर भीम पराक्रम वर्तमान तुमर गति और मुक्तिर कारण जा सैरेंद्री तुमर शुभाकांक्षी विराट नरपति ठारू आउ अधिक मंगल आशा न करी तुम्हें द्वितीय स्वामी को पाखक जाओ बेस यथा आज्ञा महाराज निशब्द रात्रिर नीरवता चारिआड सुनसान विराट नगरी गभीर निद्रारे मग्न झिंकारी सुनको मो पाद शब्दर ताले ताले प्रतिहत करी मु चली एकाकिनी वासर पाकशाला अभिमुखे अलक्षरे मोरी गतिविधि को कहीं लक्ष्य करूना तथापि तथापि धरणी पाप भार लाघव करने मोर निसंग यात्रा अनिवार्य ता नहले राति पाइले से नराधम कीचक कबलरू मोर निस्तार नहीं एई तो मु आसी पाकशाला मध्य प्रवेश कर सारे आहा स्वामी मोर द्वितीय पांडव पुरखतर दिन सारा अक्लांत परिश्रम करी निखोड़ निदरे सोई जाइछन्ते कौन करिवे चिंता करि पारुनी निद्रा भग्न करिवे ना नहीं ना ये भाविबार बेल नुहे कीचक जीवन शेष जवनिका पतन निमित्त सुप्त सिंह को जागृत करने एकांत प्रयोजन शुणुच शुण शुभुच नाई के तू धीरे कह एड़ी पार्टी कर कहीं कौन कहलु पार्टी करी नहीं तते डरबी सत सत कह किए तू कहलो रमणी काहार घरणी कि कारणे आसी अछु तुही कि कारणे आसी अछु तुही निसागर जुछि साई साई होई तते टिके डर भय नाही तते टिके डर भय नाही मलिन केशकु कांगाळुणी बेश मो मने संदेह उपुजई मो मने संदेह उपुजई रोष घरे पसी चोरी करिबाकु आसीथिले मानी जा तुही आसीथिले मानी जा तुही सतन कहिले राजांको छामुकु छुट्टी धरी तते जीवी नेई छुट्टी धरी तते जीवी नेई
एते बेलू सफा सफा कहू अछि सेते बेले दोष देबू नाही सेते बेले दोष देबू नाही। धीरे स्वामी धीरे आमे चिन्हा पड़गला हमर ए अज्ञातवास व्रथा हो के द्रौपदी? हाँ स्वामी मु तुमर से चिर अभागिनी द्रौपदी ललाटरे जार आजीवन दुख और निर्यातना लिखा है ताकू तुम्हें चिन्ह कहीं ना पांचाली ना सेपरी कही तुमे मोर अंतरात्मा को दोहलाई दियो नहीं। कह एते राति रे कहीं आसछ कौन हिची शीघ्र कह। आर्यपुत्र ए विराट राजप्रासाद रे मध्य मंदमती दुर्योधन आ दुशासन अभाव नहीं मु एठारे मध्य निर्यातित हबाकू जाउछि। ना मु पुणी थारे वनवास को जीवी पछके हेले से निर्यातनाकारी की जमपुर को पठाई दे जीवी। कह जाज्ञसेनी कह किए से मृत्यु पथर यात्री जे जानी जानी निज मस्तक रे वज्रपात करिबा को अभिलाष करिछि किए से ही दर्पांध मूढ़ कीचक नराधम विराट सेनापति कीचक। हाँ स्वामी मो सहित पाप प्रणर लिप्त हबाकू से मंदमती मन बोलैछि। नराधम पिशाच अनल को स्पर्श कले परिणति की भयंकर हुए से कथा कौन ताको अजଣା अछि। कह द्रौपदी कह कीचक कौन कहिछि तुमको। प्राणपति हे सुन बारे दासी मिनती प्राणपति हे सुन बारे दासी मिनती रानी को आदेश पान पात्र घेनी रानी को आदेश पान पात्र घेनी जाइथिली मुहि कीचक कति सुन बारे दासी मिनती। देखी मो रूपकु हेला ज्ञान हराई बसिला ता बुद्धि ज्ञान देखी मो रूपकु हेला ज्ञान हराई बसिला ता बुद्धि ज्ञान पत्नी करी मते रखिबा पाई की पत्नी करी मते रखिबा पाई की कहिला अंतरे से मूढ़ मती सुन बारे दासी मिनती प्राणपति हे सुन बारे दासी मिनती। द्रौपदी से बर्बर पिशाच तुमको एभଳି कहिछि। पळाई आसन्ते ता पासु मुहि गोड़ाइला मते धरिबा पाई पळाई आसन्ते ता पासु मुहि गोड़ाइला मते धरिबा पाई विफल हेबारु करिछि प्रतिज्ञा विफल हेबारु करिछि प्रतिज्ञा प्रतिशोध नेब पाहिले राति सुन बारे दासी मिनती प्राणपति हे सुन बारे दासी मिनती। ना ता पूर्वरु मु ताको एभଳି शिक्षा देवी जहा केबे से स्वप्न रे सुद्धा भी कल्पना करि नथिबो। मोर शेष निष्पत्ति जानिबा लागे आज से तार दासी की मो पाखु पठेइथिला तुमे ताको के उत्तर देलो। आसंता काली मोर शेष सिद्धांत जणाई बोली कहिछि। ठीक अछि आसंता काली हबो ता पई शेष दिन काली ताको मु निज हाथ रे जमपुर को पठाई शांति रे निश्वास मारिबी। किंतु पुणी कौन स्वामी आमे वर्तमान छद्मवेश धारण करी अज्ञात वनवास रे अछु बड़ भाई ठारू अनुमति न नै किछि गोटाए कांड करी बसिले मु जानिथिले तुमे अग्रजंकर अनुमति लोड़िबो सेथिपई धर्मराजंक ठारू मो अनुमति नै सारिछि स्वामी। आर्यपुत्र श्लेष वाक्य प्रकाश कले वर्तमान से द्वितीय स्वामी भीम पराक्रम तुमर गति और मुक्तिर कारण जाओ तांकरी पाखकु जाओ। ताहले जाओ पांचाली तुमे वर्तमान आनंद वन रे रानी हंसपुर को फेरी जाई कीचक सहित गोपन प्रणय स्थापन करिवो बोली वार्ता पठाई दियो। कौन कहला कीचक सहित मोर गोपन प्रणय
ତୁମେ ପୁଣି ଏକଥା କହିପାରୁଛ? ଆରେ ନା ନା, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ ଦ୍ରୁପଦ ନନ୍ଦିନୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ଜନ ରାତ୍ରିରେ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ରଙ୍ଗ ନିଳୟରେ ତୁମେ ତା ସହିତ ଗୋପନ ମିଳନ କରିବ ବୋଲି ଛଳନା ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇ ଦିଅ। ତାପରେ କଣ ହବ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର? କାଲିର କାଳ ରାତ୍ରି ହେବ କିଚକର ଶେଷ ରାତ୍ରି। ଧରଣୀ ବକ୍ଷରୁ ଗୋଟାଏ ବିଷ ବୃକ୍ଷକୁ ମୁଁ କାଲି ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରିବି। ବିରାଟ ଆକାଶରୁ ଚିରଦିନ ଲାଗି ବିଦାୟ ନେବ ଗୋଟାଏ ଅମଙ୍ଗଳର ଧୂମକେତୁ। ଯାଅ ପାଞ୍ଚାଳି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏକଥା ଖୁବ୍ ଗୋପନୀୟ। ଏ ଦାସୀ ତେବେ ବିଦାୟ ଘେନୁଛି ସ୍ୱାମୀ, ବିଦାୟ। ସୈରିନ୍ଦ୍ରୀ, ଆଲୋ କୁଆଡେ ଗଲୁ କିଲୋ ସୈରିନ୍ଦ୍ରୀ? କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବି ମୋ ଚପଳା ନାନୀ? ତମରି ବାଟକୁ ପରା ସକାଳୁ ପହରୁ ଚାତ କିପରି ଅନେଇ ବସିଛି। ମଲା ଯା, ମତେ ଯାହା ମରଣ ନ ହେଲା। ଆଜି ଭଳି ଶୁଭ ଦିନରେ ତମକୁ ମରଣ ହେଲେ ମତେ ଅଭିସାରିକା ବେଶରେ ସଜେଇବ କିଏ? କଣ କହିଲୁ ସୈରିନ୍ଦ୍ରୀ? ସେନାପତିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୁ ତାହେଲେ ରାଜି? ରାଜି ନ ହେଇ ମୋର ଆଉ ଚାରା ଅଛି ଚପଳା ନାନୀ। ମୁଁ ଛାର ଦାସୀଟାଏ, କିଚକ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅରାଜି ହେଲେ ଏ ଉଆସରେ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିପାରିବି? ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲି ପୋଇଲେ ଏ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା କିଚକର ରାଣୀ ହେଇ ସୁଖୀ ନ ହେବି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଏଣିକି ତୋର ଦାସୀ ହେଇ ତତେ ସାନ୍ତାଣୀ ଡାକିବି ଲୋ ସୈରିନ୍ଦ୍ରୀ। ମଲା ଯା, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ତୋଠି ଥିଲା, ଆଉ ଆଗରୁ ଏମିତି ଛପରି କାହିଁକି ହଉଥିଲୁ ବା? କଣ ରାତାରାତି କିଏ ତତେ ମନ୍ତର କରିଦେଲା କିଲୋ? ଶୁଣ ଚପଳା ଲୋ, କିଚକ କଲେ ମତେ ମନ୍ତର ଲୋ ମନ୍ତର, କିଚକ କଲେ ମତେ ମନ୍ତର। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମେ ହୋଇଅଛି ମୁଁ ପାଗଳିନୀ, ତାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ହେବି ମୁଁ ଭିକାରୁଣୀ। ପାଣିରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗେ ବାଦ କରିବି କିମ୍ପା ସଖୀ ଡାକିବାକୁ ବିପଦ। ନହେବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ଲୋ ଅନ୍ତର, କିଚକ କଲେ ମତେ ମନ୍ତର। ଶୁଣ ଚପଳା ଲୋ, କିଚକ କଲେ ମତେ ମନ୍ତର ଲୋ ମନ୍ତର, କିଚକ କଲେ ମତେ ମନ୍ତର। ଠାକୁରେ ତତେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଲୋ ସୈରିନ୍ଦ୍ରୀ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଇ ସେନାପତି ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ କଣ କହିବି କହିଲୁ? କହିବୁ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଇ ମୋରାଣ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେବ ମୋର ଆଜି ମିଳନ। ରାତି ନିର୍ଜନ ହେଲେ ଯିବେ ନାଟ ମନ୍ଦିରେ, ଅଭିସାରିକା ବେଶେ ଥିବି ମୁଁ ସେହିଠାରେ। ମଜିବି ମୁଁ ପିରାତିରେ ତାଙ୍କର ଲୋ ତାଙ୍କର, କିଚକ କଲେ ମତେ ମନ୍ତର। ଶୁଣ ଚପଳା ଲୋ, କିଚକ କଲେ ମତେ ମନ୍ତର ଲୋ ମନ୍ତର, କିଚକ କଲେ ମତେ ମନ୍ତର। ହଉ, ସେନାପତି ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଶୁଭ ଖବରଟା ଆଗ ଜଣେଇ ଦେବି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ସଖୀ, ଏକଥା ଖୁବ୍ ଗୋପନୀୟ। ଆଲୋ, ଏ ଚପଳା ପେଟରୁ କଥା କାଢି ନବାକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ନା? ଦେଖିବୁ ତୋର ଏ କଥା କାନରୁ ଦି କାନ ହବ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଆସିବ। ପୁଣି ଆସିବି? କାହିଁକି? ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଜି ମୋର ଗୋପନ ମିଳନର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତମେ ଆଜି ତମ ନିଜ ହାତରେ ମତେ ବେଶ କରି ସଜେଇ ଦେବନି? ଦେବି ଲୋ ଦେବି। ଦେଖିବୁ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ମୋହିନୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବି ଯେ ତୋ ନିଜ ଉପରେ ବି ତୋର ନଜର ଲାଗିଯିବ। ସତେ? ସିଏ ପୁଣି କେମିତିକା ବେଶ ମୋ ଚପଳା ନାନୀ?
चंपा मल्लिके तकीरे बांधी देवी गभा देखिले नागर मन होई जीव लोभा कपाल रे देवी ज्योति मती हरा बिंदी देखिले कांदी बारती कपाल को निंदी पादरे देवी नुपुरा कटीरे किंकिणी हातरे पिंधाई देवी इंद्रधनु चूड़ी कुंच करी पिंधाईबी झीन पाट साड़ी आखि लाखि जीव देखी नाली कुंभ धड़ी नयन रे घेनिले तू मोहिनी कजोड़ा अभिसार राति तोर नहिब विफल अभिसार राति तोर नहिब विफल हौ मु तेबे गली सैरिंद्री संज बेलू पुणी देखा हब जे रात्रि आसी तृतीय प्रहर हेलानी काहीं मो प्राण बांधवी सैरिंद्री एत बेले जाए गला कुआड़े चपला हाथ से खबर देइथला कथा एका बेले के पक्का तेबे कौन सी मते प्रतारणा कला ना 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 चपला कदापि मिछ कहि न पारे ताहले कोन मु आसीबा आगरु सी मते अपेक्षा करी फेरी गला किंतु मु तो ठीक समय आसीची हे नाट मंदिर से कोण धला मूर्ति परी कौन गोटे देखा जाउची ओ बुझिली बुझिली मो मनर अस्थिरता को वृद्धि करने लगी प्रिया मोर लुचि बसी पड़ा प्रिय प्रिय सैरिंद्री आउ कहीं लाज करुच प्रिय मु परा तुमर रसिक भ्रमर तुम मुखपद्मरु मधुपान करने लगी आकुल नयन और व्याकुल हृदय अपेक्षा कर रही मु विलंब सह्य कर पारु नहीं सैरिंद्री ओढ़ना खोली दियो रानी खोली दियो तथापि तुम लाज छाड़ी नहीं सैरिंद्री आगरू तो पांच पति पाखे सबुतक लाज अजाड़ी देथिबो मो पई आउ थिबो जे नववधू पर एते लाज करूछ हौ ओढ़ना एथर को खोली दियो रानी सैरिंद्री नुहु ताहेले किए रे तू भंड भंड नुहे तोर जम जम किचकर जम पुणी ए धरणी बक्षरे जन्म हेलानी जेउ किचकर बाहुबल पराक्रम रे विराट राज्य थरहर जहार नाम सुनिले निजे जमराज भय करे ता साथी तू शत्रुता करने को आसीचु जम दर्शन करने को जेबे तोर एकांत इच्छा तेबे इष्ट नाम को स्मरण कर मूर्ख ता पूर्वरु मोरे विराघात रे तू प्राण विसर्जन करिथिबु तो बाहुरे जदि प्रकृत रे शक्ति अछि तबे मो साथी रे मल्ल युद्ध कर मूर्ख मल्ल युद्ध कीचक साथी रे पुणी तू करिबु मल्ल युद्ध आरे मृत्यु पथ यात्री की निमंते आजी आसी अछु जमपुर बाट खोजी खोजी अजणा की तो तेरे अजणा की तो तेरे किचकर बल बीर्ज के तेरे आरे नारी रंका भंड दुष्ट मंद बुद्धि दासी नुह सैरेन्द्री अटे से द्रौपदी मुहि ब्रूकदर रे मुहि ब्रूकदर रे
ଖରାରୁ ପୋଛିବି ନାମ ତୋର ରେ। सत्य जदि सैरिंद्री से पांडव घरणी आज ठारू होई बसे कीचकर राणी तोर मुंड गोटी रे तोर मुंड गोटी रे छिंडाई जमकु देवी भेटी रे। ଜାଣିଲି ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ତୋହର ମରଣ ସାକ୍ଷାତ ଯମକୁ ଆଜି କଲୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏଇ ବଜ୍ର ମୁଥରେ ଏଇ ବଜ୍ର ମୁଥରେ ଯମ ସଙ୍ଗେ କରିବୁ ସାକ୍ଷାତ ରେ। ରେ ମୂର୍ଖ ଭୀମ ଏଡ଼େ ଯଦି ଆଣ୍ଟପଣେ କହୁଅଛୁ କଥା ତେବେ ହୋଇଯାଉ ଆଜି ଥରେ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ନରାଧମ। कहरे कुंती पुत्र महाबली बोली गर्व करुथुलु परा कहीं गला तोर पराक्रम कीचक हस्तरे तुही लोभिचु परास्त द्रौपदी को मते देई मोठारे शरण भिक्षा कर मूर्ख। बाल्यकाले शतशृंग देइथिला साप प्रथम युद्धरे मुहि लभिबी परास्त शतशृंग साप आज फड़ी अछि सत ता नहिले किचक कि करंता परास्त हे शतशृंग तुमठारे पसिली शरण शक्ति दियो पुनर्बार लभिबी विजय। किचक सिंह कबଳରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛୁ ଶଶକ ଏଥରକ ଆଉ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ ପିଶାଚ। मरिगली मत छाड़ी दियो भीम छाड़ी दियो। ना तो भଳି कामंधलम पटर क्षमा नहीं तो हड़ मांस को मु आजी दड़ी चकटी एकाठी करी देबी। एई मोर शेष वज्र मुथरे तू चिर दिन लागी सोई जा पामर सोई जा। मरीची किचक मरीची ए विराट आकाशरु अमंगलर धूमकेतु चिर दिन लागी अपसरी जाइछि आउ तुमर एणिकी कौनसी भय नहीं पांचाली आउ कौनसी भय नहीं विराट राज्यर शांत ग्रह को मु विदाय देइछि।